السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي. في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه واحد لا لوسون دو لونغ اللي عندها علاقة بلا كومينيكاسيون لونغ اي كومينيكاسيون. Alors, هذا الدرس ديال اليوم تتعلق بلي اكسبرسيون دو لا كونسيسيون اي دو لوبوزيسيون. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. إذا على بركة الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما لي اكسبرسيون دو لا كونسيسيون، شنو الفرق بين لا كونسيسيون اي لوبوزيسيون اي كيلكوز اكزامبل لاستئناس. Alors, شنو هي لا كونسيسيون؟ غادي نحاولوا نديروا واحد التعريف ديال لا كونسيسيون. لا كونسيسيون، alors on parle de concession lorsque coexistent deux faits opposés et contradictoires. يعني كنهضروا على كونسيسيون ملي تيكون عندنا دو في، يعني جوج ديال الاحداث متقابلين ومتعارضين. Alors on peut exprimer la concession par un adverbe de liaison. مثلا pourtant, exemple, il est intelligent, pourtant il n'a pas résolu le problème. يعني مهما يكون مهما هذا الشخص يكون يعني ذكي جدا لم يستطع أن يجد حل للمشكل. Alors on peut exprimer aussi la concession par une conjonction de subordination. Exemple, alors bien que, c'est ce qu'on appelle une conjonction de subordination. Une phrase composée. Alors, bien que cette chanteuse chante faux, alors chante, c'est un verbe qui est au subjonctif. Bien que, un verbe conjugué au subjonctif. Bien que cette chanteuse chante faux, elle a beaucoup de succès. المغنية ما عندهاش صوت مزيان، عندها واحد الإقبال واسع ونجاح كبير. Alors, une petite remarque, exprimer une concession fait partie d'une stratégie argumentative. يعني la concession كنستعملوها في واحد استراتيجية ديال الجدال ولا الحجاج ملي كنكونوا كنبغيو ندافعوا على شي فكرة ديالنا متناقضة مع شي فكرة ديال شي حد آخر. Alors on accepte dans un premier temps un argument. يعني في الأول كنقبلوا واحد الحجة. Après on désapprouve pour mieux le réfuter. Ensuite يعني من بعد حنا كنديروا الرأي ديالنا باش كنضحطوا وكنلغيو هذاك l'argument اللي قبل. Alors exemple, certes, il aurait dû s'exprimer calmement, mais il a eu raison de ne pas accepter la situation. Ou là, il est vrai que la télévision a des côtés négatifs, cependant, il a aussi des côtés positifs. Alors, c'est une concession dans une stratégie argumentative. Alors, quelques marqueurs de concession d'opposition. هادو les moyens اللي كيمكن لينا نعبروا بهم على la concession et l'opposition. كاين mais, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, or, malgré, en dépit de كتكون تبعها اسم un nom, alors que, tandis que كيكون تبعها في la proposition subordonnée l'indicatif, bien que, quoique كيكون تبعها في la subordonnée aussi la subordonnée circonstancielle كيكون تبعها un verbe au subjonctif. avoir beau يكون تبعها un infinitif. Alors ensuite غادي نشوفوا التعريف ديال l'opposition. Alors l'opposition, elle consiste à faire coexister deux faits opposés mais non contradictoires. يعني كنديروا واحد deux faits كيكونوا متقابلين ولكن غير متعارضين. Alors par exemple, Ahmed est petit alors que son frère est grand.
deux faits opposés mais non contradictoires. يعني هاد les faits هما متقابلين ولكن غير متناقضين. On peut exprimer l'opposition par conjonction de coordination. مثلا ma sœur préfère les maths mais moi je préfère le français. Conjonction de subordination. Hein? Quoi qu'il soit, fort, il a perdu le combat. Quoi qu'il soit, quoi que يكون تبعها subjonctif soit. Alors يعني quoi qu'il soit fort مهما كان قويا il a perdu le combat يعني خسر المعركة. Certes il est fort mais il a perdu le combat. ممكن نستعملوا certes mais. هذه راه شوية بحال الكونسيسيون لكن كاين فرق بسيط بيناتهم. Alors les moyens d'expression de la concession et de l'opposition. Alors pour exprimer la concession ou l'opposition, on peut utiliser malgré, en dépit de, sans au lieu de, plus un groupe nominal. Exemple, ils sont venus en dépit de leur fatigue. Alors loin de au lieu de, sans avoir beau, plus infinitif. Par exemple, ils baissent les bras au lieu de se défendre. Une conjonction de coordination qui est or, mais, pourtant, cependant, plus une proposition coordonnée. Il est malade, pourtant il est allé à l'école. يعني ذهب إلى المدرسة بالرغم من كونه مريضا. هنايا une phrase coordonnée, la coordination. La conjonction de subordination, des conjonctions de subordination dans une phrase subordonnée. Alors que, tandis que, même si, hein, plus verbe à l'indicatif. Par exemple, il a dansé toute la journée, même si il était fatigué. يعني رقصت طيلة النهار بالرغم من أنها كانت تعبانة جدا. هنا était هو l'indicatif. Alors que, tandis que, même si يكون تبعهم l'indicatif. يعني verbe conjugué à l'indicatif. Alors les conjonctions de subordination. Alors bien que, quoique, plus verbe au subjonctif. Exemple, il a gagné le combat, quoi qu'il soit fatigué. Alors soit, هنايا subjonctif quoique كتكون تبعها le verbe conjugué au subjonctif. Alors résumer les moyens avec lesquels on exprime la concession et l'opposition. La phrase simple qui compte malgré, en dépit de, sans, au lieu de, loin de. La phrase complexe qu'on dirait mais, or, pourtant, alors, que, tandis que, même si, bien que, quoique, etc. إذا هنا كيسالي هذه الفيديو là les moyens de l'opposition et de la concession. Merci de votre attention.